Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne. Voilà le français avec moi, Madame Amina. Ça fait longtemps, désolée, et j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va prendre un modèle d'examen de TCF compréhension écrite. أهلا وسهلا بكم في قناتكم فوالا الفرنسي معايا مدام أمينة. اعذروني لمدة طويلة إني أنا ما جبتش فيديو جديد. النهاردة جايبة لكم امتحان نموذج TCF عشان ناس كتيرة طلبته حول شق comprehension écrite. حابة أحط فيديو تاني للcomprehension orale والexpression écrite والexpression orale. دونك ما تنسوش طبعا الشير واللايك والشير للفيديو عشان نقدر كل الناس تستفاد. نستغل فترة إنه كل الإكزامان توقفت ونقوي نفسنا عشان ندخل الإكزامان ونجيب نوت عالية جدا بحول الله. Donc, compréhension écrite, la section de compréhension écrite du TCF est la dernière épreuve du test, ou épreuve de texte, pour terminer cette partie composée de 30 questions. ومتكون من 30 questions. Chaque candidat dispose de 45 minutes, ومدته 45 minutes. D'accord؟ هنشوف بقى طبعا هوريكم التقنية ازاي تحلوا الكومبريhension écrite tout facilement. Question 1. أنا مش هضيع وقتي وأقرأ تكست غلط. أنا هقرأ question quelle information donne Pierre وبعدين أجي أدور عليها في التكست. طبعا التكست الأولاني ده نص صغير فبالتالي هتحسوا الموضوع سهل، بس بعد ما يكبر عندي التكست مش لازم أقرأ تكست وأنا عندي وقت معين 45 minutes بس، يبقى لازم أقرأ question et après أطلع أشوف الريبونس. quelle information donne Pierre وهاجي أقرأ تكست problème de voiture, j'arrive à pied, impossible d'être à l'heure. Désolé, attendez-moi au restaurant. Donc, A, il arrive en retard. B, il attend dans un garage. C, il mange au restaurant. D, il vient en voiture. هسيب لكم وقت تحلوا. C'est bon? نروح الكيستيون اللي بعده. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette ville? Impossible de ne pas les voir. Il y a 6000 bicyclettes bleues dans toutes les rues de cette ville. Depuis la fin mai, près de 36 000 habitants ont déjà pris un abonnement annuel qui leur permet d'utiliser ces véhicules en libre service. A. Assister à des animations gratuites. B. Participer à une course cycliste pour tout. C. Suivre un événement sportif international. D. Se déplacer avec des vélos de location. Question 28. Que fait Estelle Martin? Chaque semaine, Estelle Martin part à la rencontre d'un artiste francophone avec sa petite caméra. Certains sont de passage à Paris le temps d'un concert, d'autres ont choisi de vivre ici et lui parlent de leur travail, de la francophonie. A. Des articles sur la francophonie. B. Des critiques de concerts. C. Des interviews de Parisiens. D. Des reportages sur des artistes. Question 29. Pourquoi est-ce que cette personne a suivi des études de droit? Mon père et ma mère voulaient que je sois avocate, alors j'ai passé 2 années en faculté de droit pour leur faire plaisir. Mais seule dans ma chambre d'étudiante, je préparais le concours de l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé. A. Pour devenir avocate. B. Pour réussir un concours. C.
pour obéir à ses parents. D, pour rester à Yaoundé. Question 30. Qu'est-ce que ce garagiste veut faire avec les voitures de police? Un garagiste suisse propose par annonce dans les journaux d'installer devant le domicile des intéressés de fausses voitures de police bricolées par ses soins pour décourager les cambrioleurs éventuels. Vous n'avez pas envie d'être cambriolé? Vous partez-vous bientôt en vacances? Réservez votre propre voiture de police, le garant le moment voulu devant votre domicile, indique l'annonce. A, les collectionner. B, les louer. C, les réparer. D, les transformer. Question 31. Quel est l'avantage du logement de Laurence et Guillaume? Laurence et Guillaume ont cherché pendant 3 mois une location. Ils voulaient des chambres claires avec de l'espace, mais ils ont dû accepter un petit logement. Heureusement, il est très ensoleillé et calme. A, il donne sur une rue animée. B, il y a beaucoup de lumière. C, le lieu est peu élevé. D, il a une grande surface. « 32. Qu'est-ce qui est proposé? « 33. أنا همشي الفيديو بحيث إنه كل واحد هيحل سؤال، هيوقف الفيديو لغاية ما يحل وبعد كده يكمل عشان ما أعملكوش فيديو طويل. 34 هنا في التكست، وهنلاقي الكيستيون في الصفحة اللي بعده عشان بس تشوفوا التكست بوضوح. Voilà les questions. Que va permettre cette découverte? Que regroupe cette collection? طبعا زي ما لاحظتوا الأسئلة بتبتدي تطول، وهقول لكم ليه عشان الدرجات تفهموا الدرجات بتمشي ازاي. Question 36. وبرضو نصيحة ما تتخضوش من النص الطويل، عشان كده أنا قلت يا جماعة تيجوا تقرأوا السؤال اللي هو En quoi le concept de l'émission Épicerie fine est-il original؟ أنا بدور على السؤال ده عشان ما تتخضوش وتقولوا إن التكست طويل فتقعدوا تضيعوا وقت. لا، أنا هجيب الريبونس بتاعت الكيستيون seulement. Question 37 la même chose، نص طويل بس برضو هنشوف الكيستيون وبعد كده نيجي نشوف ندور على الريبونس بعينينا، ندور على حاجة تدللي على الريبونس. Question اللي هو qu'est-ce qui ressort de ces statistiques sur les salaires؟ أدور عليها وأرجع تاني الكيستيون للبريبوزيسيون واختار. Question 38 برضه طويل. أول ما بنبتدي ندخل في مستوى السي 1 سي 2 بيكون النص طويل.
ده الكيستيون بتاعه. Dans cet article, à quoi encourage-t-on les entreprises? Question 39. À quoi le commerce floral est-il confronté? Question 40. برضو هناخد question فقط وادور على الريبونس. دونك كده خلصنا les questions. هنشوف voici les corrigés. هي دي الكوريجي. بعد ما تحلوا صححوا لنفسكم واكتبوا لي الدرجات بتاعتكم عشان اقول لكم النيفو بتاعكم، هل هو A2 ولا A1 ولا A2 ولا B1 ولا B2 C1 C2. وطبعا ما ننساش شير واللايك والتسجيل للناس الجديدة معانا في القناة. وبون شانس للكل. وما تنسوش تكتبوا الدرجة عشان اقول لكم النيفو بتاعكم. وانتظروني في الفيديو القادم هعمل لكم كومبريهنسيون اورال وهديكم تقنيات رائعة عشان تعرفوا تحلوا الاكسبرسيون كريت والاكسبرسيون اورال بكل سهولة. بس طبعا عايزة الفيديو ده لا يقل عن 3000 مشاهدة في خلال 3 ايام عشان اقدر اكمل معاكم باقي التقنيات اللي هتفيدكم جدا في باقي البارتي بتاع examen TCF. Au revoir et bonne chance.